kapaglaon, ania ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaon gikan sa balaang kasulatan. Pamahalaan sa buntag, mata at alas 5:15 hangtod sa 5:45. Dinhi lamang sa imong radio. Karon kanino ang imong kapaglaon sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mga kapaglaon, ania ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaon gikan sa balaang kasulatan. Pamahalaan sa buntag, mata at alas 5:15 hangtod sa 5:45. Dinhi lamang sa imong radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaon. Mga kapaglaom, ania ang programang maghahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa paglaom, mata adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong radio. Ug karon, mata adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong radio. Ug karon, Salamat. ania ang Dan salamat imong po Diyos kapaglaon. ng kabuntagon. Dan salamat pagkubon mo po namo samtang natul ng gabi. O to din may igsunan mga kapatid, mga kasangkayan, mga amigo, o kasaban na ato mga kagalaan, nga nanilaw kalon sa Mga atong, kapaglaom, ania ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, mata adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaon. Antong ng mga sila sa Babalong, sa prinsipya karon sa Panginoon, ang naguluhan og faith that works, ang pagtuo nga nagabuhat. Ang tekstong ihatag ka na misyonan, makita ka niya sa galon. Mga kapaglaom, ania ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, mata adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong And radio. what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and Barak, and of Samson, and of Jephthah, of David also, and Samuel, and of the prophets. 33, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Pero sa lipat na po tayo sulan mag-ampo sa ta. Dalagan nga Diyos na akas mga langit, laon ta ikaw panlangin karon, ani ikaw sa paliwala. Ania Araw kami ang tapos imong paglimaya sa kapaglaon. mga lang pagsibil kanilan sa mayong balita. Kaon ka ang makakahon na niya na mga kalamo, maglahan kami sa matulan o kung magaluwas kalamo. Amahan ko rin mga po, kay kalimutan labang sa ngalan ni Jesus, man saliton awang manuluwas. Ako pa'y kalimutan labang sa ngalan ni Mga Jesus, kapaglaom, ania ang Amen. programang Oh, maghahatag karon, kanimo nagsunan, ug kalaan. kadasig paglaom gikan sa Pamilaw ka, balaang pabiling ka pong kasulatan. pamilaw sa Pamalandong atong tumanaw. sa kabuntag, Ay sa mata human sa adlaw matawang awit, alas pagkita kita 5:15 pag-usap. hangtod sa alas 5:45. Sin grips the heart within,
a curse on fallen man, this pride and selfishness we hold inside. Though we were all condemned, we had a loving friend who came to save us. He lived a perfect life and gave the blind their sight, fulfilled the things foretold by prophecy. He humbly took his cross and died to save the lost, their sins forgiven. The greatest story ever told is of this Jesus. Oh, he came to earth to rescue sinful man, sent from the Father above to sacrifice his love and take our place and give unending grace. The Son of God who gave his life and took the grave, obeyed his Father's will despite the cost. But death could not contain his power, his love, his grace, for his grace the greatest story ever told is of this Jesus. How he came to earth to rescue sinful man, sent from the Father above to sacrifice in love and take our place and give grace. The greatest story ever told is of this lamang sa imong Hope Radio. Ug karon ania ang Okay, imong salamat kapaglaom. kay Sunan. Salamat sa kahon namin. O pagkain kita sa akong tulungan karon, na in faith that works. Ang ato karon nga suhito sa semanas pag-ampo nga tapos sa gahapon yun, ngayon pagtuo. Kaya ang pagtuo Mga kung kapaglaom, isunan, ania ang pagpahimuan, programang ikaw may magahatag pagtuo, kanimo Jesus, og pagtuo kadasig sa Diyos. paglaom gikan Kaya, sa balaang kasulatan. Prinsipyo Pamalandong sunan sa sa buntag, mga utol, sa matag kapatid, adlaw mga alas amigo, 5:15 sa hangtod sa alas kinabuhi o kamatayon, 5:45. pagtuo mo lang Dinhi yan po. lamang Nasiyempre sa si imong Hope Radio. Pero Ug si Adan o karon, si iba, may tuo sa ania Diyos. ang imong So, kapaglaom. Wa sa tuloy ka, unsa. Naon sa usaba nga sa diya na dikin, may tuo na po si iba sa dikin. Mula nga may abot ng kamatayon. So, pagtuo lang yun ang diferensya. Kinsa ang magituan. Nga nakatuo mo ka. Mga kapaglaom, No? ania ang Kasi ito, programang ano, magahatag ang kanimo manluluwas, og kadasig ang paglaom Diyos, ang gikan Creator, sa balaang o ang kasulatan. binuhat ng Pamalandong sa kabuntag, So, sa matag mga pagkagi, adlaw alas 5:15 aron nga ang hangtod tao sa alas mabalik pagtuo sa Diyos, 5:45. Dinhi lamang sa nito nga imong ang mensahe Hope sa maturan. Radio. Ug karon, nga imbes unsa ania nga ang imong ang kapaglaom. mamatay dito sa Kalamay sa Eden, si Adan nagsiba, kay ang instruction sa Ginoo o ang pamangno sa Ginoo nga ayaw ka mo pagkaon sa bunga sa kahoy sa pag-ilaw sa maigdotan mo na simple ang saksi pagkaon lang siya. Mga Kaya sa kapaglaom, ano mo kaon, ania mamatay ang mo. programang magahatag Ano, sa kanimo iba, og ikaw kadasig ang paglaom So, mamatay ang gikan testigo sa sa ato, balaang ngayon na. kasulatan. Pamalandong Pero sa mga sa nabali, kabuntag, manoon ang matag gimo sa adlaw Diyos, no? alas 5:15 Mabasa man to hangtod ni sa Census alas Praise, 5:45. Dinhi lamang sa Nga, imong Hope imbes nga si Radio. iba Ug may mamatay, karon,
O ato Ani basahan ko ang ni Genesis 3 siguro sa kapaglaon. pagsuki ni pero naglikit na masayot ko. Ano sa Genesis 3 siguro sa pagsuki ni. Imbes nga si iba nooy mamatay unta, no? Nabali man noon. Kay ang gibuhat sa Ginoo. O ato basahan 3:21 ba? Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo ug kadasi paglaom And gikan sa unto balaang Adam and kasulatan. also unto Pamalandong his wife sa kabuntag, did the Lord God matag make adlaw coats of alas skins 5:15 and hangtod clothed sa alas them. 5:45. So, Dinhi lamang imbis sa sila tayo imong mamatay, Hope Radio. wa mamatay Karon, sila kay ania nagkuha man ang nagpanit imong sa kapaglaom. karnero ang Diyos. O gitabon ba ni Adan o ni Iba? Katong panit sa karnero, o ikuha sa Ginoo sa Diyos, gitabon ni Adan o Iba. Gusto nila kay pagkasala ko nila, ang ilang Mga gibuhat kapaglaom, nakaplagan na ania nga ang programang Hubo na sila, magahatag nauna kanimo sa ug Bulayon. kadasi paglaom Nagdahon. gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa sa mga kabuntag, tanom. matag adlaw Mo ilang alas gigisti, mo ilang 5:15 gisabot, kay wa hangtod pa sa may alas kasabot po sila. 5:45. Dahil ang Ginoo, Dinhi di ba, lamang kontento na sa ako. imong Hope Ano, di Radio. makita ilang Ug paghubo, karon, ang gikuha si Ginoo, ania ang ang panit imong sa karnero. kapaglaom. O katong panit sa karnero nga isunod, mautol mga kapatid, sa kaya mga amigo, nagrepresentar o nagpasabot po ito ni Kristo. Mabasa mo sa Tigayag 18. Nga nagpasabot ito ni Kristo. Nga pagkamatalo Mga ni Kristo, kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo ug Sa lahat ng kadasi pagkasulti yung magsudan, paglaom gikan si sa Kristo balaang dahil kasulatan. naman sa Pamalandong namatay sa nga daan kabuntag, and principle, matag sige, adlaw magpalit alas ka kanino, 5:15 nga hangtod nagrepresenta sa ni alas Kristo. 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang So, imong busa ang kapaglaom. nagkabo noon na ang Diyos nagsulti nga dili pakanon si Adan o si Iba sa bunga sa kahoy sa kailangan sa Diyos ang kaya doon sa matay. Siya man na pakamatay kasi possible. Oh. So, nabalik. No? Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo ug kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, Apan ania ang pagtuo sa imong sudan, kapaglaom. sayon mo sa suklihan ko, ito may pagtuo. Pero kung masuklihan siya ko po Diyos 17 o 20, matapon niya diya, at ang masabog-usab kung maubo niya kung siguro sa mga sulat ni Jacobo, mga apostolis ni Jesus, Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo ug kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Ang pagtuusap kung may buhat sa gisog ka na mo, wa patay pa na siya, wa mo na siya mahimo. Oh, 20. But will thou know, O vain man, that came without works Mga is kapaglaom, dead. ania ang programang magahatag kanimo ug kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, kung nagugmag-kabukan ania ako, ang magbantay mo sa mga imong sugo. kapaglaom. Nga kumusta ko kita karon na nilaw diya ka mo kasangkaya mga kapatid, may gisunan, o papadyan niya. Pero talaon ta ko sa sige sa padayon. Sa aon wa ba nagmonitor na to. Plus ako no, wala sa atong tao schedule. Mr. Technician, palihog lang. Mga kapaglaom, Oh, ania so ang saan ko, programang okay, nagmonitor. magahatag kanimo ug kadasi
paglaom Okay, gikan sa balaang okay, baka, kasulatan okay. pamalandong Bibi sa kabuntag Mahinay, good morning, matag Bibi adlaw June, alas June, 5:15 June. hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio ug karon ani ang imong kapaglaom. Kini ko si Bakalay, so alin ko ni Gusto o ubang pa mga atong isunan. Sa sangi po ko ron, tayo nina po sa karon, si Mahina, si Shirley, ubang pagkalay, no? So, basin na si Otto Higayon. Salamat, no? Ato yung Mga kapaglaom, aniya ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio ug karon aniya ang ato imong lagi nga kapaglaom. kalwasan, inagilis pagtuo na siya. Di na mahal mo magbalansa mo sa cross. Hindi na. Dahil pagtuo. Pero ka na pagtuo, nga na yung buhag, kasi isulti lang. Layon na ginoo nga. Remember the Sabbath. Mga kapaglaom, aniya ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio ug karon Ang pagbuhat sa alam nila, pagbuhat ang sila, imong kapaglaom. Kanya ka nagpista mo sa Nuwa de Sagong. O nagpista mo sa tala, mga santos. Mumulay atong yung pista sa mga introduksyonan. O, nagpista man ka sa sangit. Pagkali ni Padugay, nagpista man sa ilhasong na ipalabang. Mga kapaglaom, aniya ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio ug karon aniya ang imong Kung ang atong kapaglaom. pagtuo, kung may pagtuo ka, may yung tanong tibuhat, kung kumusta mo sa atong tibuhat, na oyo sa pagtuo, nasayop naman sa atong iba, nasayop naman sa sumas pagtuo. Pagkalang tao nga ako, kayo siguro diya sa alis lang lagi. Mga kapaglaom, aniya ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio ug karon aniya ang imong kapaglaom. Ang yan po sa ato nga, wasa ka, basa ko sa katawa nga nagtuban, siya po, lapas lang po. Lalawan sa tabuhan, bali, no, nakamatulong sunan. Wala pala yung sunan, ato basa ko rin itong sa ngayon. Faith is trusting God. Ang Mga pagtuo mo na kapaglaom, pagsali sa Diyos. aniya ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio ug karon aniya ang imong kapaglaom. Nakita siguro ang Diyos ang mahal pala ito. Ako ko nga mandato unta ko. Basta karon wala gyud ko mandato. Wala ginoo siya gusto mandato ko. Thus instead from our own, it leads us to choose His way. So, ang dalan na Mga kapaglaom, aniya ang programang maghahatag kanimo ug kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 dinhi lamang sa imong Hope Radio ug karon aniya ang imong kapaglaom. Wak magaling sila mga utana. Pero ilang lang siya matapatila, nausawa lang ang diminyo may mo. Ang mabasa sa mulo, sumas lang kasatan. Diminyo may laha. Mga kapaglaom,
Ania ang ang pagtuo programang sa buhat, to magahatag sumala kanimo sa og kamatuoran. kadasig Nagbuhat paglaom pa po sila, gikan sa nagsupak pa balaang daw sila kasulatan. sa bawat Pamalandong kamatuoran. Di na sa mawag si buntag, Lord, no? mata Thus instead adlaw, of our alas own, 5:15 so ako na problema hangtod na. sa alas No? It is us to 5:45. choose the way Dinhi ang lamang iyang, sa paagyo na imong susundon. Hope In Radio. place of Ug our karon, ignorance and ania accept His ang wisdom. imong In kapaglaom. place of our weakness, His strength. In place of our sinfulness, His righteousness. So mo lang siya, no? Kung mo padayon sa daw ko yung gusto, sa aton pa ka makasala na, masala man ka. So, di ka lang tumano na iya si Ginoo. No? Our lives, our Mga sins, kapaglaom, His. ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw, alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope So kung may Radio. pagtuo Ug ka karon, atong honor, ania atong gidawat, ang na imong kita kapaglaom. iyan ang Ginoo. Kanya po sayop niya ang imong pagdibuhat sa pagtuo, gawa naman gawata nga iyan ang gidawat, atong lawas, iyan ang Ginoo, nasupak noon. Oh, nalabalih noon. Our lives, ourselves, our origin, faith, Mga acknowledge His kapaglaom, ownership, ania ang and programang accept His magahatag blessing. kanimo Truth, og kadasig uprightness, paglaom purity, gikan have sa been balaang printed kasulatan. out as Pamalandong secrets of sa life, kabuntag, sacrifice, matag adlaw, alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug ang karon, success niya na, ania ang ang kalapusan niya imong na, kapaglaom. ang mga kumaturan. Truth, uprightness, purity, have been printed out as secrets of life success. So, bisa ba mag-complete ka sa ikalibutan, apan malamposan ka sa tinabuhay hatag kilo na ito kumalamdag. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw, alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, So, ania kaplag ng ang mga tao imong dito sa kapaglaom. sila po na magtuo, magtuo. Eh, magtuo lang ka. Oh, why di maluwas? Mas mga ila, bisang yawa ka, maluwas. Kaya yun mo ko, ang yawa ay pagtuo ba? Diba, basta na magtuo ka. Pero sa nagibuhat na sunay. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw, alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, may pagtuo ania nagyan dito ang sa imong ilang gisulti kapaglaom. pero kamo sa luwa may pagtuo. Okay, kung nagtuo ba mo to magalang sugo. Naman na wala mo to ba? Gawa sa pagtuo. No? So muna wala lamang samkin la, ang ilang gisulti wala lamang samkin. No? Ang ilang pagtuo nagtubang sila po naglaban po sila. Gawa man po siya Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw, alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Have been printed out as secrets of life success. So, ang kumaturan ng sitwasyon. Kaya kita, kung libaw siya sa kumaturan, one or two, ang kumaturan magkaruas na ito. Kung sa one, sige, magkaruas siya, ang iyan puro mong kumaturan. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw, alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Daghan lagi nagwali, daghan po nag-Facebook, daghan po nag-mensahe. Pero usap may nag-mensahe. Ito sa niya, sa Mateo 28, 20, sa gisod niya yung husgay. Kaya gisod niya yung husgay.
teaching them to observe all things Mga whatsoever kapaglaong, I have ania ang commanded you. programang magahatag Ang kanimo gisok og ni kadasi paglaom Teaching them gikan to sa observe balaang all kasulatan. things Pamalandong whatsoever I sa have kabuntag, commanded you. matag And adlaw lo, alas I am with you 5:15 always, hangtod even sa alas unto the end of the world. 5:45. So, ang Dinhi Israel lamang sunan, sa ang gisok ni imong Panginoon Jesus. Hope Radio. Nakaroon O siya sa karon, pagsuki na, sige. ania ang Pagkakadlaw imong nga dito, kapaglaom. magkita ta sa bahay. Nawa, sa biyaga. Nag-sulti sa lima dito lagi sa Talisay. To yung bista abot silingan mo na mga estawan. San Jacinto Ruiz, Village Talisay. Punta po nag-ingan niya ito ang silingan. Ikusok niya sa tiyon. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, ania ang Muna ang imong atong kapaglaom. isuti at ang mensahe nasupak sa kabaturan. So, di na ang pagtuong may buhat. Ang pagtuong ng kasub o buhat magaling kasi ang tugot na rin buhat. Ang buhat was pagtuong na supak sa kituhuan. Kasi si awa mo to, no? Nasa buhat lagi pero ang ilang pagtuong Mga gisupak sila kapaglaom, ania Kaya ang ilang programang gibuhat, di ba magahatag nagisuwag kanimo Ang og lain man kadasi sa balaga. paglaom Every gikan God sa balaang involves kasulatan. or aspiration Pamalandong is to give sa God. kabuntag, So, ang alam matag pagkanong adlaw pagkasang alas ito, 5:15 Faith hangtod sa receives alas from God the life that 5:45. alone Dinhi can lamang produce sa true imong growth and Hope efficiency. Radio. Dito O ka, karon, Faith receives from ania God ang the imong life kapaglaom. that alone can produce true growth and efficiency. Ang pagtuos mo corruption. How to exercise faith should be made very plain. To every promises of God, there are conditions. If we are willing to do His will, all His strength Mga is kapaglaom, ours. ania So, ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, ania ang imong kapaglaom. Kaya katrawan, adil na sa bautismo, pero sa amin lang yung mga baboy. Nakita mo, boleh katrawan ako yun. Di ba? Adil na sa bautismo sa life. Hindi mo siya kabias baboy, kailan may mga baboy. No? So, ayan yung buhat lang. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang So sa every imong promise of Hope God, there Radio. are O conditions. May karon, condition kinasulat. ania ang imong kapaglaom. The seed is the word of God. Lucas 8:11. As surely as the oak is in the acorn, so surely is the gift of God in His promises. If we receive the promise, we have the gift. So, Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, faith ania that enables ang us to imong receive kapaglaom. God's gift is itself a gift. So, kasalanan of which salvation is imparted to every human being. Oh, so, kanang ato pagdawat sa gasong sa no? Ato dawat bigas Ginoo sa. It grows Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. O karon, ania ang imong kapaglaom. Isang itandig sa puno sa Ginoo. Pero iyo masisaya sila o tubayan ki mga sa kasuguan o mga turumanon. Kung dili sa masulti sa mga pulong, may kumutago. Sulti ka ako na.
Mga Bisan pa sa kapaglaong, nagwali. ania Bisan pa ang sa programang nagwali. magahatag Bisan pa kanimo nagtuon. og kadasi Kung siya ito ang mensahe. paglaom Kundi gikan mao sa ang mensahe balaang nga sa kasulatan. Jesus. Pamalandong Wala sa ka kabuntag, mata adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon ania ang Yan lagi imong sulti, hindi na kapaglaom. mabasa sa kasuratan. No? Hindi na mabasa sa Biblia. So, wala ito maturan. Ang magturan, hindi lang matinoon. O, kaya nga ito isin ba, ang kita mga mag-atubang siguro, sa ano yung pulay, kaya naaman siya. Kaya mismo siguro Isos, tuwa man sila Mga gawa sa oras pulay, wa man kapaglaom, din ania ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. May pagtuon ko karon ito, nagabuhat ko, ania ang buwan ko ang ito, imong nasupag sa kapaglaom. kamaturan, no? Wala ko din mo din sa. Pero pala, habang wala oras, no? So, yun, no? Wala kayo oras yun. Sige ka naman siya, ay, okay. So, misyonan, mga kotor, mga kapatid, pasensya lang ng lapas sa itong panahon. Pero ako lang ibigay ng misyonan. Mga kapaglaong, ania ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. mga pangulo Dinhi sa lamang atong sa denomination, imong Pastor Charles Hope Nagura, si Monel, Radio. si Bo, Ug salamat karon, Pastor, ania Balen, Bebutag, ang o imong sa o kapaglaom. mga suyangan sa pamilya, o karon sa misyonan sa ato sa Connection Director, Pastor Leonard Oranges, may bata Pastor, o si Social, kaya alihaya sila karon nga, may buta, may God bless you and your family, no? Hopefully, someday sa mga magkabatong yung pamilya. Mga O, kapaglaong, kato sa, ania ang Station programang Manager, no? magahatag Si, kanimo Pastor Evan og Ortega, kadasi nga, paglaom so, may gikan sa banan, balaang kauban natin ang kasulatan. tuwing April sa Pamalandong O sa si kabuntag, Madam, Principal matag sa Adventist adlaw Galileo alas Cebu. May 5:15 puntang Madam, hangtod sa no? alas Salamat ka dito, 5:45. hapon siya sa Dinhi ato lamang sa imong pagsimba Hope sa Agay Radio. Kulay. Ug O kang ulit karon, tao, o yung ulit dako, ania salamat kayo, ang dako imong sa ganito kapaglaom. kasimba sa ulit tao. O ang ato sa musuan na production manager sa Event Clubes, may bota pastor, o mare mo sa restaurant sa radyo, siya ang mabibihon, mabibihon kung sa ibang toyo, noola mo niya. O, kay kani siya ang mabibihon ng taran pag kita mag-roll. O, Mga siya pang kapaglaong, single, ania transferable. ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa Luligaw na, no? imong Luligaw na, may Hope bota Radio. rin. Ug Pagkawan. karon, Sabon, kasi nga pala nila. ania ang imong kapaglaom. Okay, mohon so, okay, so, luligaw na rin. Okay, bakal yan, oh, okay. So, salamat lang sunan. O, salamat lang sa siya ng pagpila sa itong trumanon. O, naon tayo Diyos sa bakit sa tanan. So, makapagkita sa itong pagtapos ini. Mga kapaglaong, ania ang programang magahatag kanimo og kadasi paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntag, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, mga talampang ania masulingan ang imong kapaglaom. o sa mga dapat sa mga usulan. Kami tunay sa sulang sa radyo, magpadayon pagsulti sa kanginan, nga sila madugay, ang atong lakon Diyos ang maluluwa sa Ginoong Hesus, mualnes kaluha. Lang salamat, lakang pasiyang pagpuminaw, muchas gracias, Mga kapaglaong, ania hasta ang la programang vista. magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Mga kapaglaong, ania ang programang magahatag kanimo og
kadasi, paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa buntag, mata adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong home radio. O karon, ania ang imong kapaglaom. Mga kapaglaong, ania ang programang magahatag kanimo og kadasi, paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa buntag, mata adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong